औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रज़ा चन्ना हूँ। आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। आज माशाल्लाह से आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है, मगर उन ब्रेकिंग न्यूज़ से पहले आप लोगों की खिदमत में गुजारिश जैसे पहले रखता हूँ कि आप प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें। ईरान इसराइल की जंग, जो लोग समझ रहे थे कि ईरान को बहुत हल्का देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि 2-4 दिनों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी या 2-4 दिनों से ज़्यादा ईरान नहीं लड़ सकता। मैंने उनको बताया था कि आप अपना मेमोरी चेक करें। यही ईरान था जब ईरान कुछ भी नहीं था, तब भी 8.5 साल इनकी जंग रही है इराक के साथ। इराक ज़ाहिरी तौर पर पटू था उस टाइम भी, ऐसे ही जैसे अब इसराइल है अमेरिका का। उस टाइम अमेरिका रूस की सरहदें जुदा नहीं हुई थी। रूस, बरतानिया, तमाम मुमलकतें जो भी हैं मगरबी, सब साथ ही, सिर्फ तनहा ईरान अकेला था। अकेले ईरान ने सबका मुकाबला किया था और अब भी होश उड़ा के रख दिए हैं इसराइल के। मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ। ये जो सजील और खैबर जो मिसाइलों के धमाके हो रहे हैं, क्यों नहीं इसराइल इसको रोक पा रहा, आपको पता है? और दूसरा, इसराइल जो रो रहा है कि जी हमारी हॉस्पिटल के ऊपर ये वार कर रहा है, ये हॉस्पिटल का वार का रोना इनका क्यों बन रहा है पता है आप लोगों को? वो इसलिए कि इसराइल के जो खुफिया इदारे हैं, इसराइल के मोसाद और दूसरे जो इनके साइबर जो भी इनके जो क्राइम्स जो सिस्टम पर चलाते हैं सारे इंटेलिजेंस के, वो हॉस्पिटल के दरमियान में नीचे तय खाने बने हुए हैं। इन्होंने ये बड़ी समझदारी से ये सारा कुछ करके इन्होंने समझा कि शायद इधर कोई हमला नहीं करेगा हॉस्पिटल में, तो ये हॉस्पिटल का असल में हॉस्पिटल के ऊपर ये हमले नहीं है। ये हमले जो हैं उन्हीं जो उनके डिपार्टमेंट जो उनके वहाँ बने हुए हैं, आर्मी के जो इसराइल आर्मी के जो इदारे, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। ज़ाहिर है उनको टारगेट किया ही उनको जाता है। और तेल अवीव यरूशलेम में अब जाके तो देखें, खंडर बन चुका है, बिल्कुल खंडर बन चुका है। इनकी कोई भी सलामत, कोई भी बिल्डिंग नहीं है, कोई भी इनके जो भी आर्मी के जो भी इनकी हेडक्वार्टर्स थे सलामत नहीं है। इनके फॉरेन डिपार्टमेंट वाली ऑफिसें, इंटीरियर कोई सलामत नहीं है, सब तबाह बर्बाद हो गए हैं। लोग ऐसे मरे पड़े हैं, ऐसे उनमें बदबूदार जैसे वो हैं वैसे बदबू छोड़ी हुई है कि लोग वहाँ से गुजर नहीं रहे। लोग हैं नहीं तो गुजरेगा वहाँ उनको उठाने वाला कोई नहीं है, वो लाशें ऐसे सड़ रही हैं। अच्छा, मैं आपको बात बताऊं, ये ईरान जो सजील और ये खैबर ये मिसाइल जो जा रहे हैं, आपको पता है ये 2500 किलोमीटर की रेंज के मिसाइल हैं। इसके साथ साथ ये 250 किलोग्राम और 500 किलोग्राम 1000 किलोग्राम का मवाद उठा रहे हैं आराम से। और इनके ऊपर 6 बम, यानी उसके ऊपर और मिसाइल 6 इस ऐसी टाइप के हैं जो इनको क्यों नहीं ये रोक पा रहे। ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान के पास है अल्लाह के करम से कि इनको नजर कुछ ही नहीं आ रहा। ये जहां वार कर रहे हैं, इनकी वार अपने इलाके में गिर रहे हैं और उनको कुछ नहीं हो रहा। और उनका इनकी जो है माशाल्लाह ये जो सजील और ये खैबर जो इनके जा रहे हैं मिसाइल, इनके ऊपर 6 और मिसाइल उठाने की सलाहियत है। वो 6 ही मिसाइल जब वो अलहदा निकल रहे हैं वहां जाके, वो अपने टारगेट को टारगेट कर रहे हैं, किसी को नहीं रोक पा रहे। अब बाकायदा बौखला चुका है इसराइल, और इसराइल की मिन्नतें हैं। और अमेरिका क्यों लड़खड़ा रहा है? अमेरिका को रूस और चाइना ने जो खींच के रखा है ना उनको, अब उनके जो कभी कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, कभी कौन सी स्टेटमेंट आ रही है, ऐसे नहीं आ रही। ये स्टेटमेंट जनाब उनको अपना रूस और चाइना ने बाकायदा अच्छे तरीके से उनको समझा दिया है कि अगर आपने कोई भी हरकत की तो फिर आप ये नहीं समझना कि आप अमेरिका रहेंगे, फिर ईरान अकेला नहीं है, ईरान के साथ हम हैं। अब तो सारे जो है हमदर्दी दिखा रहे हैं दोस्त, बाकायदा वो हमदर्दी है उनकी, मगर वो बोल रहे हैं कि अभी तक हमें इस ईरान दोस्त ने कोई ये सपोर्ट के लिए नहीं बोला। जब वो सपोर्ट के लिए बोलेगा तो फिर आप देखना कि आपका हश्र हम क्या करते हैं, क्योंकि किसी के साथ इन्होंने राय तो है नहीं, सब मुल्कों से लड़ बैठे हैं, सबके ऊपर ये हक में चाहते हैं, सबको ये चाहते हैं कि हमारे नीचे हो, हम सबके ऊपर हो, हमारा ही बस हमारी बात चले, यानी जमीन पे अपने आप को खुदा समझना। मगर गुरूर तकबर का एक दिन तो ये गुरूर और तकबर उस पाक जात को है जो वहदहू ला शरीक लहू है, जिसका कोई शरीक नहीं, उस जात को ये सजदा है गुरूर, उस जात को ये सजदा है तकबर।
اور ایران ماشاءاللہ اس کا پیروکار ہے. اس کا پیروکار اور اس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس دنیا میں کوئی نیچا دکھا سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایران باقاعدہ سنبھل کے حوصلے کے ساتھ اپنے وار کر رہا ہے اور کامیابی کے وار کر رہا ہے. رات جو پچھلی میری ویڈیو کے بعد جو رات کو جو سین ہوا ہے بریکنگ جو آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے ہوئے ہیں، ایسے زخم ان کو دیے گئے ہیں اسرائیل کو کہ آپ سوچ تک نہیں سکتے ہیں. بھائی یروشلم اور تل ابیب میں کوئی بلڈنگ نہیں ثابت ان کی، کسی ادارے کی نہیں رہی. اور امپورٹنٹ نیوز یہ ہے کہ نیتن یاہو کا جو امپورٹنٹ گھر جہاں پہ وہ چھپتا تھا جا کے، وہ گھر تباہ ہو چکا ہے. اس کی بیٹی ایک جان وہ بھی مر چکی ہے اس حملے میں، اس کے بچے اس حملے میں مر چکے ہیں. اور یہ بھاگا کبھی ادھر چھپ رہا ہے کبھی ادھر چھپ رہا ہے، مگر کہاں تک چھپے گا؟ یہ اسرائیل کے بم کو ڈھونڈ کے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے انٹریل اپنے ملک کے سیاست پہ آؤں کہ پی ٹی آئی عمران خان نے جناب حلیم عدل شیخ صاحب کو پتہ نہیں کون سا میسج بھیجا ہے کہ آپ تو سندھ کے دورے کر کے ہر ڈسٹرکٹ میں جیسے دن میں نہیں دیکھتے تھے. جولائی ہے، جون کا مہینہ ہے، تو اس گرمی میں، شدید گرمی میں ہر ڈسٹرکٹ میں جیسے خود گھومے، ہر ڈسٹرکٹ کے شہر میں خود جا کے کارکنوں سے ملے اور کارکنوں کے حوصلہ افزائی کے لیے ان کو جیسے تیار کیا ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ سندھ فیصلہ کن والا جو ہے انشاءاللہ جو ابھی تحریک چلنے والی ہے اس میں فیصلہ کن مرحلہ ہوگا سندھ کا، اور وہ حلیم عدل شیخ کے سر پہ ہوگا. ظاہر ہے جو بندہ محنت کرتا ہے، جو بندہ اپنے آپ کو 24 گھنٹے دیکھیں، یہ واحد سب اختلاف آپ ان کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، مگر ایک بات آپ بولیں گے، واحد لیڈر ہے جو 24 گھنٹے پارٹی کو دے رہا ہے. آپ دیکھیں تھوڑا ہر بندے کے اختلاف ہوتے ہیں، اختلافات کو ہٹ کے ذرا دیکھیں، پورے ملک میں نظر پھرائیں. آپ کے پی کے میں جائیں، پنجاب میں جائیں، بلوچستان میں جائیں، پھر سندھ میں آئیں، وہاں پہ نظر پھرائیں کہ کون آپ کو کوئی لیڈر ایسا لگ رہا ہے جو ایسے ہی گھوم رہا ہو. تھوڑا بہت اگر نظریہ تو عالیہ حمزہ صاحبہ ہے، ان کے لیے آپ بول سکتے ہیں. باقی تو آپ کو دیکھ رہے ہیں سارے جو لیڈر ہیں، سب بڑے بڑے نام خاموش بیٹھے ہیں، مگر واحد حلیم عدل شیخ صاحب ہے جو سندھ میں باقاعدہ سرگرم عمل ہے. آج اس کی بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے شام 5 بجے، انشاءاللہ اس پہ میں روشنی ضرور ڈالوں گا میرے پاس جیسے وہ اطلاع آتی ہے، کیونکہ میرے سندھ کے وادی میران کے قائد ہیں، میرے قائد ہیں، تو ان کا ہر حکم ہمارے آنکھوں پہ ہے. انشاءاللہ جو بھی ہمارے لیے میسج ہوگا ہم اس کو لبیک کہیں گے. مگر یہ کارکن سارے اب ماشاءاللہ سے متحد ہو چکے ہیں، پوری سندھ متحد ہو چکی ہے ساری حلیم عدل شیخ کے حق میں، اور وہ بولتی ہے کہ جیسے جو حلیم عدل شیخ کا حکم ہوگا اس کو لبیک کہتے ہوئے ہم سندھ میں، کیونکہ سندھ ہمیشہ غازی رہا ہے اور انشاءاللہ اب بھی غازی ہوگا. اور وہ یہ ساری جو بھی کامیابی سجتی ہے یہ حلیم عدل شیخ کے سر پہ ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. میں پہلے کی طرح پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو خیال رکھیں، یہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں میں، اور اپنے کمنٹ ضرور دیا کریں. بہت شکریہ. خدا.